सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दु लिअहलिही व सलातु अला अहलिहा अम्मा बाद। क़ाला सय्यिदुश शुहदा अल इमामुल हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इन काना दीनु मुहम्मदिन लम यस्तक़िम इल्ला बिक़त्ली फ़या सयूफ़ो खुज़ीनी। मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम पेश नमाज आगा दमू उलमाए किराम, मशरान कौम, नौजवानान मिल्लत, मुँह तासु पर खिदमत के सिर्फ यो मकसद दा पर हाजिर शवी हूँ और आगा टाइम से कुम सख्त टाइम होगा तासु तेर कड़लो हक खुदाओ सग टाइम के मुँह हाजिर शवी है और तासु गम के अंदर से शरीक शवी है लका तासु खपला के मौजूद हो। दोस्तान अजीज़, कुम शुहदा तासु वेर कड़लू, कुम जख्मियान तासु वेर कड़लू और अस्पतालों के प्रतऊ या प्रतदी दी बांधे पाराचनार नवाखला तर कराची पोरे और कराची नवाखला गिलगित व बल्तिस्तान और कोयटा पोरे 16 शिया कौम दे और 16 बाज़मीर अहल सुन्नत मरगरी दी अगो खपा दी खबरें बांधी अगो तासु सरा दी गम के शरीक दी अगो दा गुख्तूस से तरीके सरा मुता खराशू और इजहार ताज़ियतों को इजहार हमदर्दी वो को खुलियार उद से मसाले दी सज़ डेर हैरानियम स राजा साहब दमू मुहतरम मुकर्रम सेनेटर साहब और वरसरा नूर मरगरी वो संगे राग ललू और ब्या नंद हज़रत आयतुल्लाह उल उज़्मा आकाए शेख मोहम्मद याकूबी दद्यो नुमाइंदा मोहतरम हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अल्लामा हादी हुसैन नासरी साहब और वरसरा नूर उलमाए किराम नूर मरगरी कुम अंदाज सरा दजी रगली दी जतास्ता पेश नशम का वैसे जो सोरा कुर्बानी वकड़ला और कुमे तरीके सर रागल बेगा दा खबर कौम दरता सबेगा दमू यो मीटिंग हो अगर मीटिंग की हो मौलाना साहब खबर हो के नगदा उलू सता सुकुर में तरवानी हो खो गुस्ल शहादत हो को गदा बात ब्या लाड़शू दा उलमाए किराम ताज़ियत पर हाजिर शवी दी नो ज़रूरी गणम सटोलो न पहला शुहदाओ इसाले सवाब दा पर सूरह फातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिगारा जुमला शुहदा सगा 2007 ना बल्कि गना मख के ना ओसा पूरे शवी दी टोल गरी की रहमत के दराजात आली व मुताली वगर जवल के और बिलखसूस दा शुहदा सदगो ताज़ियत दा पर मुँह हाजिर शवी हूँ परवरदिगार आलम दा जुमला शुहदा गरी की रहमत की और दमू सोरा ज़ख्मियान दी परवरदिगार आलम होता सेहत कामिला व आजला इनायत की द्विद्रे जुमले अर्ज़ कौन ख्वाडम और ब्या मेहमान बुजुर्गवार ना बमू इस्तेफादा कहूँ। दोस्तान अजीज़ दा नवी खबर न दे तासो जनाजे उचाते की तासो 2007 ना मख के ना अख्तायो जनाजे दा उचाताओ खो कमाल खबर और के दादे सकुरमेवाल आगा गयूर कौम दे आगा बहादुर कौम दे आगा
دینداری اور مذہب سرا من لرنو والا قوم دے سغو حوصلے پست ندی شوی اغو ہمیشہ حوصلے بلند وی اغو اوس ہم دینہ مخ کے ہم اور دینہ بعد ہم دے امام حسین علیہ السلام دی قول باندے عمل کئی اور تیار دی ورتا غدا سے ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتلی فیا سیوف خزینی کہ دین محمد دما قتل امام دی دین محمد دما قتل دا بغیر نہ بچی گی نو بیا اے تورو راشو ما باندے سورا گزارو نہ کوے شو وکو ما دی ټول پاکستان کې عزت با ارزو کم خپل ملک والا او دا خوشامد نه دی ما دی قول باندې قوم واقعاً کاربند اور پابند قتل دے گا پارا چنار توری قوم دے پارا چنار شیعہ قوم دے سغاکو میں قبیلے سارا تعلق لری جو اس کلام گبراو ندی شوی جو اس کلام ورستہ ندی رغلی دنیا کا دا سوچ کئی کا بعض دسے کسان سوچ کئی سمو تشیع با پارا چنار نہ ختم کو نو دا تشیع دا شیعہ پارا چنار نہ پورے چا ختم نہ کری اور دید بعد با انشاءاللہ ختم با نکی یاد وساتا دا زما پیغام دے د زینا تاسو ټولو په ذریعے سره شیعہ قوم یو بہادر و نڈر قوم دے شیعہ قوم دا علی مانون کہہ دے شیعہ قوم دا حسین مانون کہہ دے کا ضرورت پیکشی علی گوندے بہادری اظہار ہم کویشی اور کا ضرورت پیکشی امام حسین علیہ السلام گوندے شہادت اظہار ہم کویشی آیا دی قوم تا تاسو تحفے کے پرے گردنونا ندی ویر کڑی دی قوم تا پرے لسونا اور پرے خپے ندی ویر کڑی آگا کمانا سیرو آیا غا دزی والا اہل سنتو قطعنا دا مسئلہ اس کلا ہم شیعہ اور سنی والا مسئلہ ندشے دا غواری سے شیعہ قوم یو بل قوت تے سغا غواری شیعہ قوم ختم کی اور زد دا پیغامی ورکون غوارم اور دا وینا کون غوارم سورا پورے پارا چنار خوپریک دا پورا پاکستان کے یو شیعہ پاتے شویوی سغر راگو کے وینا سورا پورے موجودہ وی خسلوی سورا پورے چلی گی آخری سانس تک اور آخری قطرے تک ہم نہ علی کو چھوڑیں گے اور نہ حسین کو چھوڑیں گے دنیا کی دا قوم بہادر قوم دے دا امتحان کی ماں چاو دا کم کسان سٹتا سازشونا کئی سچا دا لاس شل کسان دیرش کسان پنزوس کسان بقتل کو دے حوصلے با پس شی دا حوصلے قطعا نپس کی بلکہ تاز خبردار کون غوارم نہ صرف دا دیو حوصلے پس کی گی دا دیو جسمونا بدزی کے وی سلوی بکراچی کے لاہور کے اور کوئٹہ کے بچا لی گی دا دیو خبرہ بدزی کے وی آواز با انشاءاللہ پاکستان کے ہاری و ذکے دا دیو پہ حمایت کے بچا لی گی دیکھیں شک و شبہہ نشتا خپل ذہن نا دا خبرہ اوبا سا تاسو دا سازش کرے سچا اول شیعہ اور سنی رنگ ورطویر کو تاسو وقتلو سکسان راغ للو اور اغودا ثابتہ کا شیعہ سنی مسئلہ نہ دے
مو ټول د دیو کورمیوالو تعزیت د پر حاضر شوی. او بیا دویمه مرحله دا زه تاسو ته عرض کول غواړم اور بهترینه مجموعه دی دا. دویمه مرحله څه داسې دماغونه شته، داسې خیانتکار خلق شته، داسې بې ضمیره خلق شته سغو کمرې کې نه کینی او د تا تقدیر فیصله کوي. دی کې ډاکټران ډیر دي، دی کې انجینران ډیر دي، دی کې تعلیم یافته خلق ډیر دي، تعلیمی ریشو ډیر زیات دی. لہذا هغه دا سوچ کوي س اول راشه دی ته شیعه سنی مسله جوړه کا، کدا نشي کیده نو دا دسه ختم کا صدیو کې نه چوک ډاکټر پاتې شي، نه انجینیر پاتې شي اور نه بل تعلیم یافته طبقه پاتې شي. خو یاد وساته دا سوره تموتا سوره هم تموتا تکلیفونه رکھے مو به نور سیکل کیگو با مو کے بہادری جذبہ به نورا پیدا کیگی. مو به خپل قوم کے دین بعد کا مخ کے کا 100-200 ڈاکٹرانو دید بعد به 500,000 2,000 5,000 ڈاکٹران با دی قوم کے بیا انجینیران بتوک سے، دی قوم کے بیا پڑھا لکھا طبقہ بوک سے، دی قوم کے تا وڑا وڑا بچی دین دا پارا قربانی ورکونو جذبے سره بوک سے سغو جذبہ سورا زیادہ دا. ز معذرت غواړم ما زړه کې هډېرې خبرې وي، خدا ز تاسو اور علامه صاحب په منځ کې مزاحم کېږم نه، ټول قوم خپا دی د تاسو شهداو باندې. اور مو امامیہ علماء کونسل کوہاٹ ڈویژن والا سغا ہنگو کوہاٹ اور اورکزئی ایجنسی باندې مشتمل دی. غو ټولو متفقہ طور باندې تاسو ته تعزیت پیش کړی دی اور انشاءاللہ غو دی د بعد برسی غو خپل کوم خدمت کونو جذبہ دی هغه اظهار د کوي اور هغه انشاءاللہ تشریف براوړي دی لیکي. اور نن مو یو نمائندہ وفد راغللو دمو اور انشاءاللہ آئندہ بھرپور وفد برسی. ما ز شکریہ ادا کوم حجت الاسلام والمسلمین آغا شیخ ہادی حسین ناصری صاحب والا صدا بیروت کے ہوگا ٹائم کے مجالس و سلسلے کے لبنان تا لاڑو ما سکلا پارچنار والا خبرے ورطاو کے دا خپل بمو کی نو ہر ایوریزے تقریباً دی با ماتا یو پیغام رکھولو اوس سوشو سراغ للو نو پہلا ٹیلیفونی وکو جوادی صاحب پروگرام جوڑ کا زر نظر غزی تزان ورسو اور غو فاتحہ خانی وکو. پروردگار عالم دیو تا صحت و سلامتی عنایت کی، طول عمر عنایت کی. تاسو نه ډیر معذرت غواړم ما تاسو نه ټایم واخیستلو. والسلام علیکم ورحمت الله.